العزيز الرحيم. فهم مطمئنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهتدون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك
الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ ندركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمن ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. So insyaAllah before we doa, sebelum doa insyaAllah ya, untuk almarhum Muhammad Thohir dan juga untuk arwah-arwah orang tua kita yang sudah meninggal,
saya ingin sharing beberapa hal. Tadi di surat Yasin ada sebuah ayat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah, saya catat semua yang kamu persembahkan. So every day you send like email to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? So ketika meninggal kita akan lihat nanti hasilnya. You are here together, you pray 5 times a day, you go to Umrah, you go to Hajj, you do any kind of good deed, you will see that manifested. Ya, tapi barangkali apa yang kita persembahkan nanti itu tidak cukup kita untuk bawa kita ke surga. Maka wa'athal, what did you leave behind? Apa yang kamu tinggalkan? Right. Sudah masa nonton sini aja. Distraction ya. Ya. Jadi apa yang kita tinggalkan sehingga ketika kita kurang masih ada terus. Baik. Maka kata Nabi kan, kalau anak Adam itu meninggal, semua amalannya putus kecuali 3. Apa itu? Sedekah jariyah. Pak Haji Muhammad Thohir, sedekah jariyah. Running charity. Sehingga kita sampai di kuburan itu kan jadi cahaya. Nanti sedekah jariyah itu kita lewat jembatan Siratul Mustaqim jadi cahaya. Dari surga. Makanya selama kita masih ada kesempatan, jangan lupa sering-sering sedekah jariyah, sedekah untuk masjid, untuk madrasah, untuk rumah sakit. Apa yang kedua? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi kalau tiap pagi baca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jangan lupa tiap. Coba ulangi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat. Kedua, rizki yang baik, yang halal. Tapi kalau kita lihat cara Nabi menyusunnya itu tepat sekali. Dari mana kita tahu itu rizki halal kalau nggak punya ilmu? Maka ilmu dulu. Kemudian juga kalau rizkinya halal ada pengaruh sama amal. Amalan mutaqabbalan, amal yang diterima subhanallah. Di Indonesia dulu ada orang tahun 30-an, 40-an namanya Muhammad bin Idrus. Siapa Bu? Namanya Bu? Muhammad bin Idrus. Dia orang Yaman, orang Hadramaut. Itu dia tiap tahun dia pergi ke Indonesia, dia bangun masjid. Subhanallah. Nggak tahu dari mana uangnya, apa dia fundraising atau dia kaya, dia bangun masjid. Dan kalau Bapak pergi ke Purwakarta, ke Jakarta, ke Bogor, pergi ke Semarang, ke Surabaya, kemana saja, ada masjid sampai sekarang bentuknya sama, bentuknya sama. One architect. That's Masjid Muhammad Idrus. Right? Kalau sudah bangun masjid 2-3, dia pulang lagi ke Yaman, cari siapa? Imam. Dan selalu cari imam yang single, supaya nggak kembali lagi. Jadi kawin sama orang Indonesia. Makanya kebanyakan keturunan Arab di Indonesia itu nenek-neneknya itu orang Indonesia. Orang disebut akhwal, dari khola. Right? Ya. Di antara yang diambil itu kakek-kakeknya saya. Bayangkan coba. Jadi bawa sama ke Jakarta. Di Jakarta jadi imam biasa kan,
kemudian bangun masjid di Prakatan, dia ke Prakatan. Ini Muhammad bin Idrus, itu dia nggak punya rumah, dia didn't have house sampai meninggalnya. Dia dikuburkan di Ampel, ada kuburan sekarang Muhammad bin Idrus. Coba bayangkan dia, subhanallah, bangun puluhan masjid. Bukan itu saja, juga bawa imam. Dan imamnya alhamdulillah punya anak-anak semuanya kebanyakan jadi imam. Subhanallah. This is smart person. Subhanallah. Bayangkan robaknanya, banyaknya pahalanya sekarang di sana. Karena ada sesuatu yang orang tidak akan berbeda pendapat, apa itu? Semua orang muslim, non-muslim, orang ateis, they have the same belief. Apa itu? Nobody different. Apa itu? Mati. Ada orang yang berpendapat nggak ada mati, ya? Mati. Jadi mati itu pasti. Dan Allah dirahasiakan mati itu. Kita bisa bikin rencana mau pulang ke Indonesia, rencana umroh. Bisa nggak kita bikin rencana mati? Ayo bikin. Right? Oleh karena itu tidak penting, it's not important to know when and where you die. What is important? How we die. Right? Itu satu. Right? Yang kita harapkan apa? Mati husnul khotimah. We die as husnul khotimah. Husnul khotimah itu ada tandanya. Yang pertama, dia meninggal lagi ibadah, lagi baca Quran, dia lagi sujud, lagi ruku, lagi bikin baca zikir. Ada seorang nurse in Indonesia, she wrote the book about how people die. Subhanallah. Ada orang karena hobinya itu nyanyi, jadi ketika meninggal oleh keluarganya disuruh dengarkan nyanyi, marah dia. Jadi mental lagu yang dia senangan, lagu Sunda. Es lilin. So he died, he was listening to the song, so be careful. Ada lagi kata Hamzah, ada kalau perempuan ya mau meninggal, dia minta dikasih bawakan air, dia wudu pakai mukena, terus dia baca Quran. Orang itu mati bagaimana hobinya. So therefore why Allah SWT when you ask to make dhikr, fadkurun wa dhikran kathira, right? Selalu kathira, make much as you can dhikr. You drive the car, you make dhikr, right? You before sleep, you make dhikr. Karena apa yang biasa kita ucapkan itu akan mudah ketika mati. Karena sudah terbiasa kan? Kan kita kadang-kadang astagfirullah, karena terbiasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Right? Makanya kalau nggak biasa, kalau orang Sunda itu kalau misalnya mati lampu jurik siat. Kebiasaannya itu. Ya. Ketika kita meninggal, so when we die, right? Ada 3 pertemuan yang penting. Pertemuan apa itu? When you die, you're going to meet the most important reunion. The first one, you meet Allah Subhanahu wa Ta'ala. Second one, you meet Rasulullah. Apa yang ketiga? What's the most important of reunion? So you meet Allah, the Messenger. Apa yang ketiga? What is the family? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika kita di kuburan ditanya, kita bisa jawab, right? Allah, please, I want to die now. Minta segera disegerakan hari kiamat. Untuk apa? I want to see my family. That's the first thing.
Makanya di Indonesia itu kalau mau lebaran orang sibuk apa? Mudik. Right? Sampai dia mengorbankan segala sekarang orang naik motor semuanya dibawa. Because the best reunion is in family. The sacrifice macet apa-apa. Yang penting lebaran kumpul. Reunion. Right? Oleh karena itu maka di dalam Al-Quran ada 4 nanti. Right? Those who together here but not together there. Sama-sama di dunia tapi nggak sama-sama di akhirat. Itu orang kafir. Orang kafir. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani. Pada hari itu ketika melihat jahanam, ya Allah ambil anak saya. Orang tua di sini kadang-kadang don't take my son. Take me, right? On that day, take my son. Ya, wasahi but might take my wife, beautiful wife. Take her. Right? Wow. Take my parent. Ini sampai jadi gila. Waman fil ardi jami'an thumma yunji. Take everyone on the earth, just save me. On that day. Abu Jahal nanti akan nyari gimana Abu Lahab ya? Mual dah. Khalas. That's the first one. Yang kedua, yang nggak ketemu di sini tapi ketemu nanti di akhirat. Siapa itu? Para nabi. Allah, para siddiqin, Abu Bakar, Umar, Khadijah, Aisyah. You don't meet here, but you meet there. Right? Nah, dalam Al-Quran juga ada seorang sahabat rupanya sakit dia. Nabi menjenguk dia, ditanya, ya Sufyan, what's going on? Ya Rasulullah, beberapa hari ini saya merenung. Nanti kumahanya, kalaupun saya ke surga, pasti saya nggak akan ketemu kamu. Di dunia saja, if I didn't see you one day, I miss you. Kenapa? Karena surga itu ada tingkatan, 100 tingkat. One level to the other, like from the earth to the sky, to the star. Jauhnya itu, bedanya. Bisa aja sahanya. Who am I? Who are you? Nabi juga nggak tahu, mungkin betul. Turun Jibril. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Senyum Nabi, don't worry. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya nanti akan dikumpulkan bersama para nabi. Bukan hanya saya. Bayangkan coba nanti naik di surga. Oh, Nuh, Ibrahim, Yusuf, Allah. Right? You know, one day I had class with the small children, 6, 7, and I told them that in Jannah you will see Adam, Nuh, ada anak ini. I said, what? I said, Sheikh, if I meet Adam in Jannah, I will tell him, I know your story. I know your story. Ya? Jadi ada orang yang bertemu di dunia tapi berpisah di akhirat. Yang kedua, yang tidak bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat dengan para nabi, para sholihin semua. Nah, makanya untuk bertemu dengan para nabi, para sholihin itu nggak mudah. Nah, ada syaratnya. Kita banyakkan sholawat, banyakkan zikir, jauhkan dosa, ya. Ada lagi, ini yang bahaya. Together in dunia, sama dunia, tapi nanti bermusuhan di akhirat. Enemy. Siapa? It's not Isya.
Ya. Jadi apa tadi? Saya lupa. Bermusnah di akhirat. Dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Ya orang beriman, hati-hatilah. Istri-istrimu, anak-anakmu bisa jadi musuh. Hari kiamat jadi musuh. Atau teman jadi musuh. Siapa itu? Yaitu orang tua yang hanya memperhatikan urusan badan, makanan untuk anak-anak, education, but he didn't care about deen. Anaknya salah atau enggak, anaknya pakai pakaian yang rapi tidak, hati-hati, karena anak itu amanah. Kalau ibu dititipin anak gadis bu, karena tetangga ibu mau pergi haji, anak gadis umur 14 tahun, selama sebulan, kira-kira gimana? Takut nggak? Takut, anak orang ini amanat. Allah, itu tetangga, ini Allah yang amanatkan. Allah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum. Nah, orang beriman, jagalah dirimu dan keluarga. Doa yang sering kita baca apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami dari istri-istri kami atau suami-suami kami dan anak-anak kami. Kita kadang-kadang loncat. Kita minta anak-anak kami jadi durratu ayun. Durratu ayun artinya permata hati, penyujuk mata. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah ini anak saya, alhamdulillah bangun subuh, rajin ke masjid, rajin baca Quran, no girlfriend, no boyfriend. Right? This menyejukkan. Bahkan sejukkan. Sejukkan. Kalau punya anak kedua salat, right? Nggak pernah aktif ke masjid, nggak pernah baca Quran, gimana ya? Kesel nggak? Bukan Quran atau ayat itu. Nah, nanti hari kiamat, saya sering kisahkan dulu. Jadi orang tua, mungkin orang tuanya sering umroh, sering naik haji, salatnya alhamdulillah. Ketika dia akan masuk surga, tiba-tiba di belakang ada yang manggil, ya Allah, jangan biarkan mereka masuk surga. Kaget dia. Ya Allah, my son, my daughter, I feed you, I clothe you, I brought you up, I give everything. Yeah, you only care about my education, my business. Hati-hati. Aman. Maka jadi min azwajina. Jadi permata hati itu, penyejuk mata itu, ya artinya orang tuanya pertama kali mesti menjadi penyejuk mata dari anak-anak itu. Kita ingin anak kita jadi penyejuk mata, kitanya nggak jadi contoh. Jangan sampai kita punya keluarga kita jadi musuh. Mudah-mudahan Allah jaga anak kita, insyaallah. Anak yang soleh. Ya, what is our dream? Together in dunia and together in akhirat. That's our dream. Dan Allah kisahkan dalam surat At-Tur, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Nanti bu, di surga itu ada reunion, you are together, right, with your family. Then you have like a party. Ada anak-anak muda ganteng-ganteng, itu bawa minuman, all kind of drink, termasuk minuman keras. Karena di surga nggak haram, right? Dan di surga mah minuman kerasnya itu enak. Di sini enak kan?
botol ya. Orang kalau minum whisky gimana Bu? Minum whisky dan orang minum cendol, es talar. You know when people drink the alcohol like this, gak ada gini, gak ada. Karena gak enak, ingin mabok aja. Coba cendol, es kelapa, itu gak enak minumannya. Di surga, oh keren. Right? No. So when we are together in Jannah, nanti mulai dialog. Oh you are here, oh you make it, mashallah. Right? How? Mulai bertanya, bagaimana kok keluarga kamu semua di sini? Right? Qalu inna kunna fi ahlina musfiqin. Said because we used to be worried. Dulu kita takut anak kita nggak sama-sama di sini. Right? Saya sampai dimusuhin sama anak katanya. Kena rewel. Ya, pagi-pagi dibangunkan. Subuh mesti bangun. Saya dulu kadang-kadang kesel. Orang tua saya itu kalau subuh pakai air. Ya. Lambat aja bukan masalah, lambat jamaah aja. Dulu pakai pecut, sekarang right? Because they're worried. Ya Allah. Ya, waktu sekolah saya di Jakarta selalu ditelepon, udah salah belum? Right? You know sometimes your children might be take his friend. My mom talk too much. It's okay. Right? Inna kunna fi ahlina musyrikin because we used to be worried. Jadi kalau kita di sini worry, tidak takut, right? Nanti selamat di sana. Right? Because death is not the end, but what? That is the beginning. Jadi kita ini kalau mati itu berarti kita lagi apa? Lagi berlayar. Ibu kalau mau pulang ke Indonesia bawa persiapan ya? Bawa belanja ini untuk si ini Indonesia itu. Seminggu udah belanja kumpul. Uangnya ada berapa? Ya? Berapa lama di Indonesia? Sebulan, 2 minggu. Right? So for that trip, only 1 month, 2 months, you make preparation. There is trip, the journey, one way ticket. Gak akan mau lagi. Masa gak siap? The journey for a long time. And you don't prepare for that. No. Makanya kalau orang meninggal siapa saja, he will ask Allah one thing. Apa itu? Kalau meninggal Bu, semua nanti akan minta satu saja. Apa itu? Qala rabbi irji'un. Allah, please bring me back ya Allah, please. Bring me back. Kembalikan saya ke dunia. Yang orang yang baik, yang soleh, kena ingin, oh kalau tahu begini pahalanya, ingin tambah lagi. Apalagi orang yang sekarang lagi in trouble. Right? So jangan sampai kita begitu. Ya. Apalagi sekarang ini banyak mati mendadak. Mautul fuja saja. Baru saya dengar dari seorang syekh, ada orang itu keluarganya dia tinggal di Qasim, pergi ke Riyadh naik mobil, dia kena kurang sehat, kena ikut. Anaknya 6 yang drive, yang laki-laki yang lebih besar. Karena mereka ingin pulang hari itu juga, sudah capek. Itu si ayahnya terus mantap, jangan sampai ketiduran si anak itu. Nah, udah di mana? Oh, sudah sekian menit lagi. Nah, udah di mana? Akhirnya lama-lama kan ngantuk juga. Si bapak tidur, ibunya tidur di mobil, gitu kan, terguling itu mobil. Mati semua. Can you imagine that? In 1 second you lost all your family. You lost one, it's very difficult. It's all family.
Lain. Tapi ketika Syekh ketemu, orangnya senyum aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nabi Ibrahim ketika akan diambil nyawanya sama malakul maut, istri malakul maut, apa kamu rela mencabut nyawanya kekasih Allah? Isqalillah. Malakul maut bilang benar juga nih, ya, kasih Allah diambil. Akhirnya, mari ya Allah, kata Ibrahim, kata masa kekasih Allah dicabut nyawanya. Kata Allah, ya malakul maut, sampaikan ke Ibrahim, apakah ada kekasih nggak rindu ketemu dengan kekasihnya? Allah, kekasih nggak rindu ketemu dengan kekasihnya. Jadi makanya orang soleh itu kalau meninggal itu gembira. Kenapa gembira? Karena ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu lebih sayang daripada orang tua kita. Allah lebih sayang dari orang tua kita. Tandanya kita masih segar sekarang. Ada nggak di sini orang yang nggak berdosa? Punya dosa? Yang dosanya sedikit ada? Ya Allah, sudah banyak dosa, tetap aja Allah dikasih. Dan ketika kita berdosa, itu tetap aja Allah kasihkan nikmat-nikmat yang lain. Orang ketika dia minum, ketika berzina, bisa napas nggak? Bisa lihat nggak? Bisa makan nggak? Bisa. Tetap nikmatnya dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? Setelah berbuat dosa, oleh Allah diumumkan nggak? Nggak ada yang tahu. Malah mungkin sampai meninggal nggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka mari kita harus punya siap bekal untuk meninggal. Nah, siapa di sini yang umurnya 40 tahun? Katanya kalau 40 tahun itu sudah diketok satu. Ketok. Nah, jadi ibu sudah keras. Ketok. Ada yang sudah 60 di sini. Itu diketok yang kedua sudah. Ada ketokan yang kedua. Dan jarang sampai ketokan yang ketiga jalan. 70, 80. Right? Jadi ibu sekarang kalau sudah 60 lebih, congratulations, bonus. Right? Gunakan kesempatan yang Allah berikan itu. Right? Sebelum kita baca doa, saya ingin sedikit saja mengalihkan topiknya, karena kita ini sebagai seorang Muslim sedang menghadapi ujian yang luar biasa, yaitu our brothers and sisters in Gaza. Right? You know, I have class, and even among the youth, they're confusing. Where is Allah? If Allah there, why Allah let all this happen? Babies and children, thousands of children died now. Kalau Allah ada, kenapa ya? And this is happened. Right? But alhamdulillah, we have a Quran. So the Quran can answer everything. Right? Dalam peperangan Uhud, how many people died in Uhud? 70, ya. Among them, Hamzah. Rasulullah loved Hamzah so much. Right? Sedih kan? 70 dia. Dihibur sama Allah. Apa kata Allah? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Don't think those who died fi sabilillah mereka mati. Mereka tidak mati. Ahya, dia hidup. Everyone who died in Gaza, they are syahid. Syahid. Karena kalau orang meninggal kebakaran,
seorang ibu lagi melahirkan. Kalau mukmin kan, bukan kafir. Mukmin melahirkan tenggelam atau kena reruntuhan, rumah jatuh mati dia, itu mati syahid. Atau dibunuh oleh orang non muslim karena dia muslim, itu syahid dunia akhirat. Jadi para gaza itu syahid semua. Kata Allah, don't worry, inda rabbihim, mereka bersama Allah SWT. So no more siege, no more difficulties, right? They are enjoying it. Farihina bima atahumullah, they are happy, they are gembira, right? Dulu di Gaza, ya jelas. But for those who still alive, Allah said, wala tahinu wala tahzanu, do not lose hope, don't be grief, because the victory will come. The victory will come. And Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah give victory, kapan Allah itu ngasih pertolongan, ngasih kemenangan, kapan itu? Always in the end. Always in the end, not in the beginning, not in the middle, in the end. Ketika orang semua melepaskan diri, right? Nobody want to help them. This is what happened now. Oh, the Arab leaders didn't care. Right? Semua give up. Can you imagine that? Right? The resistance is small, right? And this enemy have everything, the mighty power, right? Dan orang-orang sekitar semua, right? Kapan Nabi Nuh minta tolong sama Allah? Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya sudah terkalahkan, ya Allah, tolonglah. Kapan Nabi Nuh? After 950 years. Siti Hajar, when Allah bring Jibril and then produce Zamzam, kapan itu? When Ibrahim left? When the food and drink is gone? No. Karena Ismail masih bisa tahan. Allah sent Jibril when Ismail was crying. Artinya kalau dibiarkan mati dia. Itu pun tak dikasih. After Hajar harus travel 7 days. Damn. That's one. This is sunnatullah. Orang yang gak faham apa yang terjadi bisa bingung dia, lost hope. He lost belief in Allah SWT. Right? Karena semua yang terjadi, Allah tahu nggak? Allah tahu nggak? Allah tahu. Everything happen on knows. Semua yang terjadi atas izin Allah. Allah izin nggak? Semua yang mati itu semua. Izin Allah. Semua yang terjadi, there is wisdom in it. Selalu ada wisdomnya. There is what you call some benefit. Saya tanya sekarang, kira-kira apa? Apa wisdom yang kita bisa ambil atau pelajaran kita ambil? Masalah Palestina, the Palestinian cause is dead already. Ibu pernah nggak memperhatikan sejarah Palestina? So insya Allah besok kalau bisa datang, kita akan bicara masalah sejarah Palestina, Salahuddin semua. Kalau punya anak suruh bawa. It's very important. Before nobody talk, and Israel was almost successful to make Palestinian cause dead, and they would to tell people we are the mighty, we are the stronger. Makanya orang-orang Arab pada takut. Oh, the Arab country, they try to make normalized relation.
hampir Saudi, include Saudi. Bayangkan coba. Karena takut, dia worry. This is man. That means if you not be good with them, you collapse. Right? But because of this, what happened? You know, people in Indonesia, in Malaysia, in Morocco, everywhere. You know, today I heard there's 1 million in London, in New York City, in DC, in Olympia. I saw also in LA. People went to the street. Because this is it's not the Muslim cause, this is the human cause. If you're a human being, if you don't care, you're not human being. Yes. You know, I have laundry, he's the Mexican. He never talk about politics. He said, man, there's too much, man. I didn't know these people so evil. mulai orang sekarang belajar. You know what happened in Dir Yassin? You know in Dir Yassin, 1984. So they went to the city called Dir Yassin. They killed all men. And before they kill the woman, they make the woman naked, telanjang. Also the children, telanjang. And then they kill them and took photo. This is documented by the Israeli. Documented. What for? Jadi kalau nanti pergi ke kampung lagi, nggak usah perang lagi. Hey, you have two choice. You will be like them, your woman like this, naked, kill. So they laugh. It's called Nakba, catastrophe. Those and hundred, those and relief. You know how many Palestinians are outside Palestine now? 7 million are outside because of it. So this is not new. And people in Gaza, in Palestine, they're under siege. For them is like, you know, sudah biasa. Suffering. So we alhamdulillah. You know, you see people. And they try to kill their spirit, their iman, their tawakkul. It's not working. The oppressor always wanted you are fear, you're scared. It's not work for them. You know, sometimes small children, 7 years old, he saw the tank came and he took the rock and throw it. Right? What the message the boy going to say? Hey, I'm not afraid of you. Because rock will not do nothing, but he want to make statement. Saya nggak takut. That was confused by the Israeli. How these people not change? Their spirit is so high. That's because of iman in Allah Subhanahu wa Taala. Allah with them. Right? Yeah. So, kemenangan dari Allah itu selalu datangnya apa? Terakhir. And everybody give up. Right? Perang Khandaq. Itu perang Khandaq ya. Perang Khandaq is the same like what happened now. Subhanallah, it's very important. Always read Quran. Quran is for you. Quran is cure. Maka kita baca Quran kita tenang. Oh, gitunya. Jadi sampai 12,000 people will come from Makkah, from Qatafan, right, to attack Medina. And Rasulullah called the people and what we have to do? Kata Salman, dulu kita kalau mau diserang seperti ini, bikin apa? Bikin parit, lubang. Bikin lubang. Ketika bikin lubang, ada batu yang nggak bisa dipotong. Rasulullah, Rasulullah ambil kapak, naik, kemudian dipukul. Bilang saya melihat pintu Romawi terbuka. Rasulullah always optimistic. Rasulullah itu selalu optimis.
even dalam keadaan seperti itu. Selalu optimis. Why don't ask them to come here to listen? I think good for youth here. Yeah? So there is rock, they cannot break it. Dipukul lagi, saya lihat pintu gerbang Persia terbuka. Oh, pukul lagi, pintu Yaman, pintu Tuhama. So you mention all the superpower of the time. Sampai orang munafik, lihat tuh temanmu katanya. Mereka Taiwan hesek kan. To go to restroom difficult, you scared. Sekarang ngomong pembukaan negara-negara. Misalnya gini, kalau Brunei atau Haiti bilang we going to defeat Amerika, kira-kira apa? Mana jawabnya? Are you crazy? That's how Muslim are very small, right? That's how Allah is optimistic. We going to open room. Less than 20 years, all what did he say is become reality. Semua kan? Allah selalu optimis. Ya Muhammad SAW. Kita juga demikian sekarang. Almost optimistic. Right? So they're under the siege. Makanan sudah mulai kurang, minuman sudah mulai kurang. They cut off everything. This is exactly what happened now. You know, every day used to bring what? Truck, 100 truck. No, even 20. No, people suffering. Even the water they drink is not good water to drink. Right? So under the siege. Sampai dan juga mereka nggak boleh tidur. Banyak betul. Karena takut nanti kalau kita lengah, mereka bikin jabatan kan? Nah, harus yang error itu ini. Yang Al-Quran kata, "Ija'ukum min fawqikum wa min tahti asfilukum wa izabatil absar." Ketika musuhmu datang dari atas, dari dalam juga orang munafik. Sehingga matamu itu sampai remur-remur begini. Dari senjata. Dan sampai hatimu balaghatil hanajir. Sampai di tenggorokan. Baru Allah kirim bantuan. Fa'arsalna rihan. Allah kasih angin. Hancur semua. So the victory will come. Until then, don't worry, don't lose hope. That's the first lesson, right? Now everybody talk about fasting, right? What is second lesson we can learn? Apa pelajaran kedua yang kita bisa ambil? What the hikmah? Allah expose who your friend and who your enemy. Allah membuka tabir sekarang, siapa teman dan siapa lawan. Orang-orang Barat yang selalu dengungkan human rights, justice, fairness, pasti benar. You know when they cut off the electricity and the water in Ukraine, apa dia bilang? This is war crime, right? This is barbaric and all this. Subhanallah. And the same time, they did to in Gaza. Dia bilang mereka berhak untuk menjaga diri mereka. They have right to defend themselves. So the double standard no way. They're not talking about justice. They're not talking about human right. They talk about who's human. The European, they are human. We are not human, is it? So we can do whatever we want. But they justify with their book. Dibilang dalam buku Sifir Thani, MRK dan Rasulullah, dibilang kill the babies, kill the woman, kill everything. It's okay. It's the God asked it. Right? Yeah. So I want to bring this little bit, right?
Orang yang meninggal, mereka senang sekali. Karena meninggal husnul khotimah, meninggal syahid. Baik. Kata Allah, orang yang masih hidup, baik, jangan putus asa. Dan jangan goyah. Harus punya husnudzon sama Allah SWT, baik sangka sama Allah SWT. Kemenangan pasti datang. Mungkin kita lihat atau tidak. Baik. Dan the last one insyaAllah before we doa. What did you have done? Apa tugas kita? Apa tugas kita? Right? Kata Nabi, man lam yahtam bi an muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak care, you don't care what happened with the Muslim, right? In Gaza, in Palestine, in China, you don't care about their suffering. Kata Nabi, you are not Muslim. Hati-hati ya. Kalau kita tidak care, we are not Muslim. Right? Do you know that there is hadith, Aminul Dofari, don't kill kodok, frog. Don't kill what? Frog. Karena suara kodok itu adalah tasbih, tahmid, takbir. Jadi gue kalau kodok lagi itu lagi subhanallah, alhamdulillah, Allah. Nabi Daud pernah lihat kodok kena naonannya. What is doing man? Gak ada kerjaan. Oleh Allah dikasih bisa ngomong kodok itu. Daud, tahu gak kamu? Sejak Allah ciptakan sampai sekarang, saya gak pernah berhenti berzikir. Ente naon? Zikir. This person. What's the second reason? Kenapa nggak boleh? Jadi kodok ini dihargai sama Allah SWT. Karena ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, when they going to put Ibrahim on the fire, kodok pergi ke sungai. The frog went to the river, ngambil air. He put water, boleh disemburkan, sembur. Baik day, sembur lagi. Datang gagak. Hey dog, mana What you doing though? You don't know? Apa? Khalilullah akan dibakar. Terus saya mengatakan, Ari ente, are you crazy? You gonna turn off Allah light and the fire? Apa tak kodok? I know, saya tahu. Usaha saya ini gak akan ada hasilnya. Air segitu. But I want to make a statement. Saya ingin memberikan satu statement that I am against the oppressor. Saya nggak setuju. Saya melawan. Yang kedua, nanti hari kiamat, kalau Allah tanya, what did you do? Apa yang kamu kerjakan ketika Khalil aku mau dibakar? Saya bilang, saya berusaha. Kamu nonton right? So they judgment when Allah asked me, I did. Karena Allah itu akan memberikan pahala bukan karena hasilnya. Ya benar. Right? Wa anna sa'yakum sawfa yura. Usahamu nanti akan dipakai. Kamu lihat usaha. Bukan hasil. Manusia yang hasil. Manusia kalau kita punya anak, dia belajar kedokteran tapi nggak sampai dapat ijazah, ya ada gagal. Allah enggak. Your effort. Right? So this is my advice to you. Number one, of course, doa. Don't forget. Make doa when make sujood. Right? Doa, ya Allah, please. Ya Allah, please ringankan beban orang di Gaza, ya Allah. Ya Allah, menangkan mereka, ya Allah. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh mereka. Make doa. Maybe your doa is accepted. You don't know. Right? That's paling tidak doa. Yang kedua,
kita berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. You have to be close to Allah SWT. Right? Dan juga jangan lost hope. Kita harus punya baik sangka sama Allah. Jangan bilang, oh, Allah why you let them all shepherd. It's just this is the time to be closer to Allah SWT. Madakan muhasabah introspeksi. Right? Yang ketiga kata Allah, wa qul i'malu fasayara amalakum. Berbuat apa saja, karena Allah akan menilai perbuatan kamu itu. Right? You are good in Twitter, tweet. You are good in Facebook, use this Facebook to spread the word. Meskipun hanya copy paste. Right? Jangan yang ada gunanya Facebook. Right? You know how people change the word, no? Because of this. People change the word. Maybe that you put something in Facebook, in Instagram, they change somebody. Oh man. Maka we terima kasih para jurnalis yang di sana. You know how many journalists died now? 35 of them. Israel, you know the power of media. Kill them. Karena dia ingin supaya, kenapa dicabut internet sama mereka? He don't want people know. But he couldn't. When he did before in Deir Yassin, in 60, nobody know. But now, how are you going to hide? Every second you will see. So you spread it. Right? Yeah. Imagine endangerment. Bayangkan nanti hari kiamat ketika di padang mahsyar kita. Right? Orang-orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Those people in Gaza, you will see in the judgment, they are running to Jannah. Right? But maybe when they're running, they saw you. Oh Allah, I saw this Hadi. She wearing the Palestinian. She joined the protest. Free Palestine. Allah, don't forget her. Maybe you. Jadi jangan kita demonstrasi, kalau jangan dianggap kecil itu. Don't care. Right? So in their judgment, they will see you. Allah, yes. You know, he used Instagram, he used Facebook, he used whatever. Yeah. A lot of people. You know, there's the TV show with the Egyptian comedian. Did you watch that? What is his name? Bashoum. You know, 3 million people watched it. I did. And there was second one. Jadi karena dia komedi, jadi relate dia. Jadi orang jadi like entertainment, but very deep. Right? A lot of people there. Oh man. So he said, one of them, one example, he said, you know, the journalists will ask when they first interview, do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Always like that. Never said, do you condemn Israel? Always Hamas, right? You say, yeah, I condemn Hamas. Then what? I condemn. Right? He said, everything has happened because of Hamas. He said, okay, let's suppose there's no Hamas. A place no Hamas. How look like will be? They look at West Bank. West Bank no Hamas. But they're killing every day. Gak ada Hamas pun, tetap aja Israel. The borders of the house, they're killing the babies. Right? So I think it's good to watch them. Very good. Right? Yeah. So we hope that number one, right? Apa tadi? Doa. Right? Number two, go back to Allah SWT. Right? Karena kalau kita lebih dekat sama Allah, doa kita lebih diterima. Kita bersyukur seperti mereka. You know, maybe people know, they said, oh, Alhamdulillah, I'm not there. Right? But on that day, man, I wish I was in Gaza.
Karena hari kiamat nanti yang pertama akan dihisab, akan masuk surga siapa? Orang yang hidupnya banyak musibah, banyak penderitaan. Jadi kalau orang banyak penderitaan, nanti hari kiamat bebas. You know how long if even you menderita di dunia, berapa lama? Subhanallah, 46 years. When Allah will bring a man, the happiest one in the world. He's rich, he have everything. But he never prayed. Allah will bring that man into the hellfire. Like Tibet, masukin angkat lagi. Allah ask, how long did you enjoy? No pernah. I never. Subhanallah, 70 years in dunia, everything is happy. It's 1 second. Then Netanyahu was like right? Nanti ada orang mungkin hidupnya pas-pasan, right? But you almost istiqomah. You not miss salat. Right? The difficulties. Allah going to bring him, to put him like kitchen of Jannah. Then Allah bring him out. How long did you suffer in dunya? God never. Never. Yeah? So, okay, sure. Yeah, so before we make dua, I just want to mention that as a Muslim, you have to be always optimistic. I want to share with the hadith Rasulullah SAW, reported by Adi bin Hatim. Di Nabi lagi duduk, ada orang datang komplain, financial problem. Datang lagi, ada lagi masalah kehidupan. Subhanallah. Kita biasanya apa kalau orang datang ngeluh masalah kehidupan? Kita bilang apa? Sing sabarnya, gitu. Sabar. Nabi enggak. Nabi malah dikasih cerita yang lain. Dibilang sama Adi, kalau umurmu cukup panjang, kamu nanti akan lihat seorang perempuan berjalan dari Hira atau di Baghdad ke Mekah pergi umroh sendirian, dia kembali nggak takut siapa-siapa. Siapa? Aman. Berarti keadaannya aman. Sekarang kan banyak, zaman Nabi itu kan banyak itu, geng-geng, banyak garong. Adi, kalau kamu umurmu panjang nanti, kamu akan lihat negara-negara yang sekarang ini superpower, kayak Romawi Persia, itu akan menjadi negara Islam. Kan Syam, Irak, semua itu. Ya Adi, kalau umurmu panjang nanti, orang nanti mau ngasih zakat, sedekah, ada yang menerima. Karena semua itu cukup. Terjadi ke zaman siapa? Ya, Umar bin Abdul Aziz sampai mesti diekspor ke Jakarta. Ada yang menerima. Cukup semua. Kata Adi, wallahi, Adi ini umurnya panjang. Umurnya panjang. Sehingga dia menyaksikan semua yang dikatakan. Nabi selalu apa? Optimistik. Sebagai penutup, nanti ada pertemuan dengan siapa di surga? Ada 3 pertemuan lagi. Pertemuan dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bayangkan ibu ketemu sama Allah semua. Makanya nanti kalau orang ketemu sama Allah, kaget. Kata Allah, mau sujud, kata Allah, ini bukan untuk sujud, untuk ibadah, untuk enjoy. Right? Itu kalau orang ketemu Allah, itu semua keindahan surga nggak ada artinya.
Oh. Jadi the ultimate happiness in when you see Allah SWT. Makanya doa Nabi kalau lagi sujud, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhi. Aku minta kelihatan melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Panas. Sampai orang nggak mau pulang. Kata Allah, hey, pulang. Next week kamu gitu. Waktu pulang bu, baik, itu nanti yang di rumah itu kaget, loh, kok tambah ganteng, tambah cantik, ya kecepretan. Baik. Yang kedua ketemu siapa? Rasulullah SAW. Baik. Subhanallah. Maka banyakkan salawat. Paling tidak setiap hari 20 kali. Kalau Jumat 100 kali. Dengan Jumat langsung dikirim salawatnya. Yang ketiga apa tadi? Pertemuan dengan keluarga. Tapi ada 3 kan? Ada yang ketemu di dunia tapi nggak ketemu di akhirat. Ada yang pernah ketemu di dunia ketemu di akhirat dengan para nabi para siddiqin. Ada yang sama-sama di dunia tapi di akhirat jadi musuh. Alhamdulillah ya. Nah, yang kita inginkan apa? Together in dunia, together in akhirat. Right? That's to be our dream. Right? Dan terakhir sekali, Pak Muhammad Thohir ini saya dengar dia bukan hanya bangun masjid ini, itu bangun masjid di mana-mana. Subhanallah. So, how many people today? Ada berapa di sini? Ya, hampir jauh. Setiap kita tadi salat itu salat, nanti zikir sebagainya, itu ngocor. Pahalanya ditransfer. The same di any masjid dia. Right? Wa naktubu ma qaddamu apa? Wa atharuhum. Allah akan rekod apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu tinggalkan. Right? Maka tinggalkanlah sesuatu yang baik. Right? Apa tadi? Sedekah jariyah, ilmu manfaat, apa yang terakhir? Waladun soleh. Waladun artinya anak yang bukan anak yang soleh. Berarti apa? Kalau nggak soleh boro-boro ya. Gimana ngedoakan kalau nggak soleh? Allah, enak dia tanah soleh. Ibu punya apa saja, tapi anak nggak salah, malas salah. Nggak pernah baca Quran, nggak pernah ke masjid. How you feel? Right? But don't lose hope. Kalau ibu punya anak sekarang nggak berhasil, jangan putus asa. Usahakan, panggil anaknya, doakan dia. Ya, jangan putus asa. Aduh, saya dulu kesal ya. Jangan putus asa. Right? Maybe one night you make doa to Allah Subhanahu Wa Taala change. Jangan, ya. Jadi kita doakan selalu almarhum Muhammad Thohir. Mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua sedekah jariyahnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di Jannatul Firdaus. Demikian juga para pengurus masjid, ya, para yang suka mengajar di sini, ya, pada ustaz kita di sini, ya, siapa saja ibu-ibu yang suka. Jadi apa namanya, itu juga termasuk amal jariah. Ibu mengajar anak-anak insya Allah jadi baik, itu juga. Ya. Demikian juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bikin beban di luar kemampuan kita. Mampu saya apa? Mampu saya mempersiapkan tadi itu kamera misalnya, mikrofon, meja, apa saja kita kerjakan. Mampu saya apa? Membersihkan masjid misalnya, apa saja. Yang penting kita ikut berpartisipasi. Right? Jadi jangan mengecilkan amal-amal kecil. Mungkin amal kecil itulah. Right? Ibu tahu ada seorang perempuan
itu ketika meninggal Nabi marah karena nggak dikasih tahu Nabi. Akhirnya Nabi ke kuburan doa. Ketika doa itu kuburan dari cahaya semua. Siapa itu? Ummu Mahjan. Apa kerjaan Ummu Mahjan? Tukang sapu masjid. Sapu masjid. Dia nggak punya ilmu ya apa-apa. Ya Rasulullah, saya ingin berkhidmat sama Islam. Boleh jadi tukang sapu? Tukang sapu. Subhanallah, sapu. Right? Jadi kita nggak tahu nanti ke surga itu amal apa yang buat kita ke surga, kita nggak tahu. Right? Sebagai penutup, sebelum kita doa almarhum, ingat ya, kata Nabi ditanya, Man ahabun nas ilallah. Siapa orang yang paling dicintai sama Allah? Siapa? Who the most beloved people to Allah? Anybody? Yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Manfaat. Ya? Manfaatnya. Jadi alhamdulillah karena ada dia. Taunya gimana? Kalau kita meninggal, Allah. Baik. Alhamdulillah ada Pak Farhad ya. He's always there from the beginning. Baik. Jangan sampai kita meninggal, oh maut, alhamdulillah, lain tiba itu. Habis sudah long time ago. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Kesini kayak raja, kayak putri. Ya. Nggak pernah seorang, nggak pernah nyumbang. Baik. Yang kedua Nabi ditanya lagi, Ma ahabbul a'ma ilallah. Apa amal yang paling dicintai sama Allah? What type of deed that beloved to Allah SWT? If you do that, Allah love you. Apa itu? Sahabat. To make somebody else happy. Menggembirakan orang lain. Allah. Menggembirakan orang tua, suami, istri, ya, ibu ya bu. Jadi ibu kalau menggembirakan suami itu amal yang paling dicintai sama Allah. Ibu gitu gak? Hah? Jadi ibu kalau suami pulang ibu senyum, Hai honey. That's the deal Allah love you. Jangan suami pulang maju. Kenapa terlambat? Dibeli belum? Demikian juga suami. Bapak kalau pulang, Hai, lupa senyum. Hai ding honey. Gitu gak? Di sini. Kata Aisyah Rasulullah kalau pulang bahasan doa. Jadi maaf, jadi amal baik itu bukan salat, bukan puasa, tapi juga malah. Mungkin itulah yang menyelamatkan kita, menggembirakan orang lain. Cara beli orang lain, kalau dia punya utang kita bayarkan. Kalau dia hutang sama kita nantinya tagih terus. Right? Nah, kalau dia sakit kita jenguk dan sebagainya. Right? Mari kita insyaallah baca doa. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi madkhalahu wa nabbihi min al-khataya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa adkhilhu al-jannata ma'al Ya Aziz Ya Ghaffar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'ud da'wat ya mujib al hajat. Allahumma ya qawiyyu ya matin ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal ma'arif ya dzal arshil azim. اللهم أفرج على إخواننا في غزة وفلسطين صبرا. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم احفظ أطفالهم ونساءهم وشيوخهم. اللهم انصرنا عليهم.
اللهم خذ أعدائك من الصهاينة المجرمين اللهم اجعل سلاحهم في صدورهم وتدبيرهم تدميرا لهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نسألك يا الله إن أهل غزة ليس لهم معينا سواك اللهم كن عونا لهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وانصرهم نصرا عزيزا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين.